Welcome back to Nas Daily. I'm Wildan Dinusalam as your anchor, live reporting from our main studio of Unhas TV. We aim to provide you the real news, taken seriously by our reporters from representative yet credible sources. And I will be with you today for a few minutes, delivering 3 news. Well, let's begin the news today. The Academic Senate of Hasanuddin University holds a plenary meeting with an agenda report on the performance of the rector of Hasanuddin University in 2023 and this current year. So, what are the achievements that Hasanuddin University has successfully achieved in 2023 and this current year? Here is the news in detail. The plenary meeting, which discussed the Unhas Rector's performance report in 2023 and the outlook for the current year, was an activity organized by the Unhas Academic Senate in order to unite the spirit in collaboration to advance Hasanuddin University. This meeting was attended by all leaders, board of professors, and leaders of Hasanuddin University. The meeting was opened by the chairman of the Academic Senate of Hasanuddin University, Profesor Dr. Gigi Baharudin Talib, MKes SP Proska. Continued with the performance report of the Rector of Hasanuddin University in 2023 and this current year by Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin, Jompa MSc. Pertama, para pemirsa, saudara-saudara setanah air dan juga tentu Sivitas Akademika Unhas, hari ini adalah Jumat berkah karena oleh Ketua Senat Akademik membuat terobosan baru untuk adanya laporan rektor di tahun sebelumnya dan outlook tahun berjalan. Sehingga hari ini rektor diminta untuk menyampaikan capaian-capaian di tahun 2023 dan rencana-rencana strategis di tahun 2024. Bukan hanya oleh Senat Akademik yang hadir, anggota pimpinan dan anggota, tapi juga pimpinan anggota Dewan Profesor. Sehingga informasi ini penting untuk diketahui secara umum oleh seluruh petinggi Senat Akademik dan Dewan Profesor dan juga seluruh anggota, tapi sesungguhnya juga merupakan momentum untuk kita menyatukan semangat, keinginan untuk berkolaborasi di dalam mencapai hal-hal baik yang kita rencanakan di tahun 2024. Karena sekali lagi saya ilustrasikan bahwa kita semua di sini bukanlah semacam pengamat dan penonton sepak bola di mana pemain bola kita komentari dan suruh berbuat sesuatu, tapi sebenarnya kami semua sekaligus adalah pemain bolanya. Kita adalah total football player yang mana kita berperan di lini masing-masing. Untuk supaya tujuan universitas untuk kemaslahatan bangsa, membantu masyarakat di dalam mengatasi berbagai macam kendala, meningkatkan kemampuan SDM dan lulusan yang semakin berdaya saing dan seterusnya, kemudian bisa kita capai bersama. In the report submitted, the Rector of Unhas also delivered some of the achievements that Hasanuddin University has successfully achieved in 2023 and the strategic plans that will be implemented in 2024. Tadi saya sudah sampaikan, paparkan berbagai capaian di tahun 2023 yang mungkin nanti para pemirsa bisa lihat dalam infografis yang akan disampaikan juga oleh Unas TV. Beberapa capaian menonjol di tahun 2023, bukan hanya pertama kali kita mendapatkan gold untuk SNI Award, tapi juga kita mendapatkan beberapa peringkat-peringkat yang luar biasa. Kita SDG secara nasional oleh Bappenas, kita peringkat 2 secara nasional. Untuk Kemendikbudristek oleh Menteri kita sendiri mengevaluasi seluruh universitas di Indonesia berdasarkan indikator yang dibuat oleh kementerian, kita itu nomor 4 secara nasional ya, dan serangkaian prestasi-prestasi lainnya. Sehingga alhamdulillah tahun 2023 berkah buat Unhas, hasil dari kekompakan dan juga kerja keras, kerja cerdas seluruh Sivitas Akademika, termasuk jangan lupa tahun 2023 adalah tahun bertaburan bintang-bintang prestasi untuk mahasiswa ya. Puluhan medali emas di level internasional, apalagi di level nasional, sehingga melibatkan lebih dari 1.000 mahasiswa Unhas terlibat dalam berbagai ajang kompetisi, sehingga prestasi kita luar biasa. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk melatih juga para mahasiswa kita untuk kemudian kelak memiliki spirit ya, fighting spirit yang positif, bahwa dengan bekerja cerdas, bekerja kompak, ini masalah teamwork ya, insya Allah akan ada reward, akan ada hasilnya. Dan hari ini kita kombinasi seluruh
capaian itu baik oleh Sivitas Akademika dalam arti dosen, juga mahasiswa, dan tentu disupport oleh Tendik juga yang semakin baik. Sehingga mudah-mudahan di tahun 2024 Unhas semakin jaya dan prestasi-prestasi insya Allah kita ukir untuk kebanggaan Universitas Hasanuddin. Not only that, in the series of this plenary meeting, the opportunity was also given for the leaders, Council of Professors, and UNHAS leaders to provide suggestions and input as well as clarifications in the context of bringing UNHAS to a better state. Professor Jamaluddin Jampa also concluded that the year 2023 will be a year screened with stars of achievement for UNHAS students, which is of course based on smart work and hard work from the entire academic activity of Hasanuddin University. Civitas Academica Hasanuddin University held an ecumenic Christmas celebration which presented Pastor Z. Yunus Laritmas MTH as preacher, with the theme, "With Joy and Love, we serve to make Unhasku United, Unhasku Strong." This Christmas celebration was held at Baruga Andi Pangerang Petrani, Hasanuddin University on January 20, 2024. What was the excitement like? Here is the news in detail. In order to welcome the birth of the Savior of humanity into the world, Civitas Academica Hasanuddin University held a Christmas celebration with the themes of Glory to God and Peace on Earth. This Christmas celebration was opened by the MC, continued with worship led by the altar team. The worship proceeded with various sermon, and all the participants attended with spirit and joy, singing Christmas praise. In the service series, the lighting of candles is also held, which has the meaning of the light of Christ in a dark world. Candles are symbolized as preparation to welcome the coming of Christ on Christmas Day, also symbolizing the light that exposes darkness and a symbol of Christ, the true light. The core of this Christmas celebration is the preaching of the Word, delivered directly by Pastor Z. Yunus Laritmas MTH, with the theme of Glory to God and Peace on Earth. Quoted directly from the Gospel of Luke, chapter 2, verse 14, and Isaiah, chapter 11, verse 6 until 9. In the series of Christmas celebrations, there are also performed of praise and dance of 5 ethnics. Not only that, the songs of Indonesia Raya and Mars Unhas were also played. The event continued with a report from the chairman of the committee by Professor Dr. Georgina M. Tinungki, MSE. Continued with a welcome from the council by Dr. Esther Sanda Manapa MT, also present Director of Hasanuddin University, Professor Dr. Insinyur Jamaluddin Jampa MSc, to give his welcome and share the joy of Christmas with the entire Civitas Academica Unhas, as well as together photo session. Pertama, malam ini kita merayakan bersama malam Natal Okumene Civitas Akademika Universitas Hasanuddin. Tentu selaku pimpinan UNHAS merasa bahagia bersama merayakan kebahagiaan malam Natal, dan tentu untuk Civitas Akademika Universitas Hasanuddin dari umat Kristiani, kami semua menyampaikan selamat merayakan Natal dan tentu masih rangkaian tahun baru. Semoga di tahun 2024 kita semua sehat, sukses, bahagia, dan tentu mudah-mudahan dengan kebersamaan ini juga akan membawa UNHAS lebih baik lagi. Ya. Dan saya salut, bangga melihat kekompakan panitia, ibu-ibu semua panitianya kali ini. Dan mudah-mudahan kepanitiaan tahun depan lebih ramai lagi. Ya. Dan kita harapkan bisa mengundang lebih banyak lagi, bukan hanya Civitas Akademika tapi juga keluarganya, ya. Orang tua mahasiswa juga boleh, dan seterusnya. Professor Jamaluddin Jampa confessed that as Unhas leader, he seriously supports the religious activities at Unhas. He also said that the beauty of living in tolerance. Kami sangat bersyukur, bersuka cita, utamanya di mana Pak Rektor boleh hadir pada malam hari ini, karena beberapa tahun sebelumnya selalu wakil rektor. Jadi tahun ini kami sangat bersuka cita karena Pak Rektor boleh hadir. Kami sangat senang dan beliau sangat mendukung kami dalam perayaan Natal ini. Dan juga kami sangat berterima kasih kepada Universitas Hasanuddin yang sudah memfasilitasi sehingga perayaan Natal kita ini bisa berlangsung pada malam hari ini. Professor Georgina expressed her hope that may the peace and joy of Christmas continue to involve our lives. Through the Christmas celebration, we are remembered that true peace comes from a peaceful heart,
and we have an important role to bring that peace to the world around us. End of the series of Hasanuddin University Christmas, Iconic Christmas Celebrations is Door Prize. PT Hadin Metavisi Academica held a subsidiaries holding company consolidation meeting on 16 January 2024 at the Unhas Hotel. Here is the news in detail. PT Hadin Metavisi Academica is a holding company owned by Hasanuddin University. Finalization of report on realization of achievements in 2023, as well as work plan and company budget 2024. Presenting the main director of the holding company, Dr. Andes Latunreng MM Ipu, Principal Commissioner of Holding Company, Professor Dr. Engineering Insinyur Adi Malana MPhil. Attending 6 subsidiary companies holding company, PT Hasanuddin Agrivisi Internusa, PT Hadin COT Nusantara, PT Hadin Bumidaya, PT Hadin ITS Solution, PT Unhas Hotel and Convention, and PT Hadin Media Nusantara. In discussion of the realization of the subsidiaries' activities in 2023 and the company's work plan and budget for 2024. Untuk membahas investasi dan kebijakan-kebijakan jangka pendek dan jangka menengah adalah tentunya nanti akan disampaikan oleh pemegang saham dalam RUPS. Nah, kami sudah memberikan beberapa catatan dan beberapa optimisme ke depan, khususnya 2024 terhadap investasi dan pengelolaan bisnis yang lebih berkembang lagi. In the interview, Dr. Andes Latunreng MM Ipu, as main director of holding company, reveals how investment and business development plans to support target achievement in the company's work plan and budget for 2024 and achievements for 2023 in various aspects. That was the news of truth and accuracy from Unhas Daily Team. We're hoping everyone is in good condition and also hoping you have a great day ahead. I'm Wildan Dinusalam with the other working team. See you and goodbye.